Dear 8th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, our topic is global warming is continuing from so many days. बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए कई दिनों से चल रहा है, तो हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे. प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब पेज नंबर 20 पे निकालें और नजर रखें. Rapid melting of Kohli glaciers, one of the largest glaciers of Kashmir, Himalayas, has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. Kohli has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature causing by high-level pollution, by emission of greenhouse gases, by our increasing vehicles and cement plants, besides increased human activities near the glacier, particularly by the Gujar and Bakarwal. Significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrine is also a reason for melting glaciers. So, dear students, कल हम जहाँ पे हमने छोड़ा था इस टॉपिक को कि जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, तो जो कल हमने कहा था कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते थे, जो सरमा में यहाँ आते थे और फिर समर में चले जाते थे, अब वो भी उन्होंने भी अपना साइकिल चेंज किया है. यानी जो सरमा में जो बर्ड्स आते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो परमानेंटली यहाँ पे ही रहते हैं, या कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो साल के बहुत से हिस्से में यहाँ ही रहते हैं. इस तरह से जो समर बर्ड्स होते थे, होते हैं, वो भी यानी उन्होंने भी अपना जो साइकिल है वो चेंज किया है. यानी कुछ बर्ड्स लगातार यहाँ ही रहते हैं, या कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, जैसे हमने कहा कि एक बर्ड यहाँ पे आता था कजीच, जिसको हम कहते हैं, यानी वो कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो गई है, यानी मुकम्मल तौर वो गायब हो गई है, बिल्कुल कहीं पे वो दिखाई नहीं देती है. हाँ, तो इस तरह से अब हम आज का जो आप यहाँ से शुरू करेंगे. Rapid melting of Kohli glaciers, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalaya, has evoked concern. यानी ये जो ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, खासकर जो कोल्हाई ग्लेशियर है जो कश्मीर का यानी हिमालय के पहाड़ों से जो सबसे जो बड़े ग्लेशियरों में से एक ग्लेशियर कोल्हाई ग्लेशियर है, तेजी से पिघल रहा है. और इस तेजी से पिघलने से ये जो यानी इन्वायरमेंटलिस्ट्स है, यानी माहौलियात जो है, इनमें इंतशार यानी तशवीश पैदा हो गई है कि अब यानी तशवीश पैदा हो गई है कि क्यों, क्या वजह है, क्यों ये जो ग्लेशियर से इतनी तेजी से पिघल रहे हैं, क्योंकि अगर ये इसी रफ्तार से इसी तेजी से पिघलना शुरू हो गए तो आने वाले वक्त में ये जो ग्लेशियर्स है यानी ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. अब इनमें जो तशवीश पाई जा रही है इन्वायरमेंटलिस्ट्स में कि कैसे, वो कहते हैं कि who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. यानी उनमें तशवीश है, वो कहते हैं कि हमें ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि किस तरह से हम इसके पिघलने की जो रफ्तार है इसको कम करें. यानी जो ग्लेशियर्स है, इसके पिघलने की रफ्तार को कैसे हम मिनिमाइज करें, यानी कम करें. रोक नहीं सकते क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ गया है, लेकिन कम से कम इतना हम कुछ कर सकें, कदम उठा सकें कि इसके जो यानी पिघलने की जो रफ्तार जो तेजी से पिघल रहे हैं इसको कम करें. Kolhai has shrunk 18% during past 3 decades due to increase in temperature caused by high level pollution or by the emission of greenhouse gases, by increased vehicles and cement plant beside increase in human activities near the glacier, particularly by Gujar and Bakarwal. कहते कि पिछले 30 सालों से
یعنی لاسٹ 3 decades یعنی 18% Polhai glacier has shrunk یعنی سکڑ چکا ہے 18% صرف پچھلے 30 سالوں میں اس کا یعنی یہ جو کم ہوا ہے لاسٹ 30 years. یہ کیسے ہوا ڈیو ٹو انکریز ان ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت کے بڑھنے سے یعنی جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو درجہ حرارت بڑھ چکا ہے اس کی وجہ سے یعنی 18% جو گلیشیئر وہ کم ہو چکا ہے اور کیا اور ہائی لیول پولوشن بائی ایمیشن آف گرین ہاؤس گیسز جو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتے ہیں اس سے جو آلودگی پیدا ہو گئی ہے یعنی اس آلودگی کی وجہ سے یعنی جو گیس ہم جانتے ہیں کہ گرین ہاؤس گیسز کیسے پیدا ہوتے ہیں جب ہم زیادہ فصل فیولز جو ہوتے ہیں اس کو جلاتے ہیں جیسے وہیکلز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس میں فصل فیول جلاتے تو اس سے گرین ہاؤس گیس پیدا ہوتی ہے اس طرح سے سیمنٹ پلانٹوں سے فیکٹریوں سے انڈسٹری سے یہ جو گیس پیدا ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوتی ہے اس سے آلودگی ہوتی ہے جس سے گرین ہاؤس گیس بڑھ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اس ٹمپریچر کے بڑھنے سے گلیشیئرز بھی پگھل جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے اور increasing besides increased human activities near the glaciers particularly by Gujarat and Bakarwal اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو انسان کی بڑھتی ہوئی حرکات و سکنات جو ان گلیشیئروں کے نزدیک یعنی ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہے یعنی انسانوں کا وہاں سے وہاں جانا وہاں بیٹھنا وہاں پہ جیسے چونکہ ہم جانتے ہیں گجر اور بکروال سال کے کچھ حصے میں جو موسم گرما کے اپنے جو مویشی ہے بھیڑ بکریاں ہیں ان کو لے کر ان پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی وجہ سے بھی یعنی ان کی حرکات یعنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی یا وہاں پہ بھی یعنی ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے جس سے وہاں پہ گندگی پولوشن ہوتا ہے اور اس سے بھی کیا ہوتا ہے اس سے بھی ٹمپریچر میں اضافہ ہوا اور اس سے بھی یہ چیزیں ہیں ان چیزوں میں یعنی گلیشیئرز جو ہے ان میں کمی آ چکی ہے اور اس کے علاوہ اور ایک چیز ہے اور ایک significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around Amarnath shrine is also reason for melting of the glacier. اور ایک وجہ ہے کہ یہ جو روز بروز جو زائرین کا یعنی پلگرمس زائرین یعنی یاتریوں کا بڑھنا روز بروز ان میں جو اضافہ ہو رہا ہے یعنی اب باہر سے زیادہ یاتری آ رہے ہیں یعنی امرناتھ یعنی یاترا کے لیے تو ان کے آنے سے جو وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے وہاں پہ جو یعنی اب لاکھوں کی تعداد میں یعنی پہلے 10 دن 15 دن تک یہ یاترا محدود تھی اب یہ 1.5 مہینے تک جاری رہتی ہے اور تقریباً 4 سے 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ تک یاتری وہاں پہ یعنی یاترا کرنے کے لیے یعنی زائرین وہاں پہ آتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یعنی وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہے کیونکہ ان چالاک یہ جو افراد کے ساتھ ان کے ساتھ باقی افراد بھی منسلک ہے باقی چیزیں بھی ہے گاڑیاں بھی ہے وغیرہ وغیرہ جو کھانے پینے کا ہے ویسٹ پروڈکٹس وہاں پہ پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی یعنی وہاں پہ زیادہ جانے کی وجہ سے بھی وہاں پہ اس یعنی اثر پڑا ہے یعنی گلیشیئروں جو یعنی جو میلٹنگ جو ریٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے یعنی ان چیزوں سے یعنی اور اس کے علاوہ in Jammu and Kashmir, the Energy and Resource Institute has selected the Kolhai Glacier in the West Lidar Valley at one of the index glacier for long-term monitoring. جموں کشمیر میں جو انرجی اور ریسورس انسٹیٹیوٹ ہے انرجی اور انہوں نے وادی لدر میں کولہائی گلیشیئر کو لمبے عرصے تک نگرانی کے لیے نگرانی کے لیے یہ گلیشیئر چنا ہے یعنی اس کی نگرانی کرتے ہیں نگرانی مطلب یعنی وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ یہ جو گلیشیئر ہے یعنی کس رفتار سے یہ پگھل رہا ہے یا کیا وجہ ہے یعنی کیا ریزنز ہے کہ جس کی وجہ سے کولہائی گلیشیئر جو ہے اتنی تیزی سے پگھل رہا ہے یعنی اس کو انڈیکس گلیشیئر یعنی کہ طور پر انہوں نے رکھا ہے کہ یعنی اور اس کا جو لیدر ویلی کورس این ایریا آف
more than 120 square kilometers. It sustained about 48 glaciers, containing an ice-covered area of 39 square kilometers. हाँ, ये जो वादी लदर यानी 122 मुरबा किलोमीटर के ज्यादा इलाके से फैली हुई है, यानी और इस पर जो है 48 ग्लेशियर, यानी इस इलाके पर जो है यानी 48 ग्लेशियर्स है, यानी एंड इट सस्टेन्स, यानी इसके ऊपर 48 ग्लेशियर और इसके आइस कवर्ड एरिया जो है वो 39 स्क्वायर किलोमीटर है। लिहाजा इसलिए ये जरूरी बन गया है कि इसको ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने इसको सेलेक्ट किया है मॉनिटरिंग के लिए, यानी इसको एसेस करने के लिए कि क्या वजह है, क्योंकि ये जो वाटर अवेलेबिलिटी है या पानी जो आता है वो यानी ज़्यादातर पानी जो है वहीं से आता है। लिहाजा इसको यानी मॉनिटर करने के लिए, इसको देखने के लिए क्या वजह है कि क्यों तेजी से पिघल रहा है, इसको यानी लिया है यानी मॉनिटरिंग के लिए। चूंकि इसी यानी ये जो कोल्हाई ग्लेशियर है, इसी से यानी वादी में जो वहाँ से पानी भी जो आता है यानी इरिगेशन के लिए भी, पानी पीने के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, गाँव के लिए भी, शहर के लिए भी पानी दस्तयाब होता है। A scientific study conducted on the glacier will last for 5 years after the theory will recover measures to bring down the glacier's recession rate. तो ये जो मॉनिटरिंग जो है इस पर काम तकरीबन 5 साल तक जारी रहेगा, और 5 साल के बाद ये जो साइंटिस्ट्स है ये मॉनिटर करके ये इस पे आ जाएंगी कि क्या वजह है कि कैसे पिघलते हैं और क्यों तेजी से पिघलते हैं और हमें क्या इकदाम करने चाहिए, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द कोल्हाई ग्लेशियर, यानी कौन से इकदाम उठाने, कौन से कदम उठाएंगे जिससे हम इस ग्लेशियर को यानी इस ग्लेशियर के पिघलने की जो रफ्तार है इसको कम करेंगे। यानी ये 5 साल के बाद जब वो अपना रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसके बाद यानी वो ये देखेंगे कि कैसे हम इसको कम करेंगे। The observation and hydrological simulation from Lidar and the Sindh rivers are showing increased discharge trends due to increase in the glacier melt runoff. दरियाई लिदर और दरियाई सिंध के मुशाहिदात और आबी यानी मुताले से मुतअल्लिक यहाँ से पता चलता है कि वहाँ पे जो यानी इसमें जो अब पानी की यानी अब इसमें जो पानी का जो बहाव है वो यानी रोज यानी वो बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि ये जो ग्लेशियर्स है इसकी पिघलने की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है। यानी इससे अंदाजा लगता है कि कितना यानी ग्लेशियर जो है कितना पिघल रहा है। यानी और जो इस पे जो सिनो कवर है यानी वो सिनो कवर यानी प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन, लगातार जो है वो कम हो रही है। और कहते हैं कि several small glaciers have disappeared completely in some areas. Thickness of glaciers is reduced by more than 2/3, while most of the spring that are fed by the glaciers in the valley have also dried. कहा जाता है कि कुछ छोटे छोटे ग्लेशियर्स जो थे they have completely disappeared, मुकम्मल तौर वो खत्म हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं इन इलाकों में। और बहुत से ऐसे ग्लेशियर है जिनकी थिकनेस जो है, मोटाई जो है वो बहुत कम हो चुकी है, तकरीबन 2/3 कम हो चुकी है। और बहुत से ऐसे ग्लेशियर्स है यानी जिनसे बहुत से यानी चश्मे फूटते थे और वो मुकम्मल तौर खुश्क हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो आज का हम ये जो अपना टॉपिक है यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझाया होगा इंशाल्लाह। बस अब एक टॉपिक इसके ऊपर थोड़ा बहुत रह गया है, इंशाल्लाह कल हम इस पे फिर आएंगे और इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।